اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أنسي أنا مي علمية توشارني سلام يوفو نكيني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mi welo juleni yelen pe mi rukune musa yirpin boma albisan kulichelo dieme kulichele slama yaw ya washi ema kimi ma fundara largale me falal mi da barin yelen slama yaw osin da nyerga kayele ma falu kamana yelbele emission welele yelbele yolurle moga koroshi welge kamna mo pa digbiri nya bawra nyerga kay make kamna albisan kulichelo dieme emission lewe we yelma gacha woluru worjo wota insha Allah miki chamoma malo nya mi senyole ni moslama ya kergel cha bri kensi nar brlo mo toucher miki chamoma ka pia mo pre lalna me pre madle puisque moga wuli gfunguni mo pa nya ma ko nyoronda taraba ko chele hakri chama ka min mama ka pe kini be mi ga yiri no so ten nan mo sa nya moga me yibe dina mi anu gba fungu filge mama ma amelen ban fungu fulgele moma radio parnia albisa ko chalaw jema ancienne o ma jun solo shinra na wosira nluru jota kimi ma fundara ma amelginya jegmo ma fundara belebe wele le pelga opie ngurgo nale wololo melga ka odana le ambe gumi dene yelengi chama woluru wor jota kachen le wa jole nja ale nyo sher de wa jole nyo sher peri kachen yiri kachen melege yiri ilmul israiliya c'est-à-dire kachen ali kachen melin tlate chien pala bara ngen pala so bara ngen pala ngi chekulu chelega jogi ki gda pie mais kachen mel pala nyini mi kirga la chie mogan kirkelge piki gi pan ginan kulu chelewo jeme usin dari cherga ka felgna ansiyena mi gi chamoma mo chella be nyini be ka to nyo sher nan bu gbabe ma ko nyon ga nyana jango minu mo go baradi utara uragisel masalatu fi li hikmati al mujama'ati an-nisa'i ujo nyo sher de nyo sher na nyini muhammadu le elna muhammadu welo nyele kulu chele tundu parce que mo ganyo sher sel mewele moraginya wa hiya wasiyatun nabihi li ali ibn abi talib ujo de nyo sher nyin muhammadu le elna muhammadu le wonyele kulu chele tundu we uta nabila isa na tundu ada nukma we kado mai we wa pienu senyaw lali gelegi ali yukole bun abu talib wuto chono piu gelegu senyaw kole usenyaw be muhammadu piu ba chon ka o ma che porgona wi lali ka o ma piu ba ka o ma che porgona piu yiri fatimat we wani aliyu lali ujo ya aliyu ujo misenya aliyu la tujami al mar'at fi nazrati an-nujum ujo yo mon mo chew gandan na yena sunna ni fardaun yiga jo ye chen chewe na wasogni ma kage agpe wamne mon mo chew ye nya wamna kapilille uki korota aba fa iza kana fi walad yakun qazban kulu chela gamon kampiana mo ya ambe mon mo so fo ye nya wamna kulu chela gaban yile kan yile ya ambe kambena moraginya piu be da pie ba fina gbama shinra da joba ko manu ga fina donc muhammadu ni yani aliyu lali uke felgiya wala tujami al mar'at fi haydataha fa idha kana fihi walad yakunu abrasa wa ajzama ansiyene wujo solenle mos ofo ke ka pilo oni ye chaini ke gayele mo ye chen sosnegni mo ka ke pi mo falu kul chelega mo kan piana mo ya falu be felin piu be sanu balle ya gbom da ocho gelege manam kole laliu muhammadu mu senyon lali ningin
Aussi cha brijo wolo mie je laliu mo falale wa tana awi tuban we lali ta laliu we wali ma metama kinda mo jeme jiu ninjo wijo wala tujami al mar'at wa nasu yasma'una sawtaha wijo mon mo chawga yere ya ye nya pa aniye shene sikuru wamna sayele temin luri fa iza kana fi al walad wijo yega kuru kambena akulu chele yekan yakunu safi an yele piu be da ba pi nlebelege gelegi mo pi balanya a ya ma be o taro be en kien log nyinigi lebelem be piu na gba ama donc muhammadu nyen aliu lali waka ge felg pi wala tujami ul mar'at waqtu duha wijo aliu ma kana mo so ofona wa duha suluniye c'est-à-dire 8h 9h mon mo chaw ye nya pa an ki ga bele sulniya mais mo ga wole islam yawni kim belar gele mi falan shonu so ofolo almo makuga naona miduna win yelo folo mais islam yaw gi chale mais lali usnenka le sul wadu hawsulu wan nahari ani chanvu leli sulu fa iza kana fi al walad kulu chele gay kan piana bele sulna yakunu majnunan yele piube sanu le wunda churu albisa kulu chele odeme win yele wolali ube la wolo gbara tanarningen wala tujami ul mar'at fi wasati dar alsiene bele kachogele lege clôture nge clôture c'est-à-dire mi gumbi da nkpa ma ankpere alsiene maka giya yegasne wa menane ka felage shu mo makuga na mo so ofona mo nauna be ki sogni alikaga pima shon ele nya ai sinon ko chele ga kan ye ya perembena piana we piu daba pi kayu botele wa tila agnay foku kayu wala tujami al mar'at wa hiya qarihat ansiyana kaga ele monna mo so ofona bigiya amon anaye kaga odene kiga be kul chele ga kan be gi perempana mugi chen piegele miana ba kulu chere shon kan mais uga ele kan piana mbambe amo karma fayakunu waladu aghan li walidain piube papi wa lu ile wa sikene nay ura no fo shere lurie usa tu fo shere lurie piube da ba pi sin lu wala to jami al marad wa nas yasmauna fayakunu waladu jahilan ansiene kigayele monmo sofo ya ye nya a shene sa temin luruye piube daba pin lebelege ma amele mi jun solelma sher silmena wala tujami al mar'at wa anta tanzur farjaha ansiene monmo sofo ga junna ye na sunnan fardawna kigayele mo wiye ma wele ni nya pigele ni gbini sina da paumai ma amele pelikan ge pi webe nya pigele tama wolo gbene sinara pama ko nyorma kulu chele gayi kan piana ngi akke ginye mo falo fa yakunu waladul a'ma san piube balle kulu chele ndanya pigele shona wala to jami al marad layla duha ansiene nya ananya sirpo kiseu ga pimona moso ofo ya aba ninja ma kage ya ye nyai wa yawmeha ani chan yi shen le gisu le gen kulu chele gayi kan piana be yi china ansiene yakunu waladu sifa ad-dima'i piu be kulu chele ga jogu piu na wa kunyana nu ga shon puye ke ka doma piu be kulu chele ga no yauna wa ba pi ka begele koron kay ni tolena wala tujami al mar'at qabla as-salam ansiene moga jonna mo so fona mi somno pile o ma gbene ma amele parakan ge pi so fo be pi ngono mona wira cha osome awe shima ko nyorma ansiene muhammadu ngiche aliuna uganda na uso fona wi somno pile ona mingiche mo yakerun po
mon ki chen solome kamna sina mako nyor pili mo shonga pi mon somno pilo na fa yakunu walad aduhuka ansiene piu be da ba pi mo jugu mo tina pisewu wisin da banya mo jugu wala tujami al mar'at akhiru al arba'i min ash-shahr ansiene kaga mo dene la araba o changa yeg araba sawa shenwa yeg araba sawa moga moso ofo yakin kin muhammadu dana puisque wi aliou lali gina wujo yego yeg araba sawa kapi pia mocha moga mo so ofo yakin ki hera on po moga ke pi kuluchelega mo kan mbe araba sauna fayakunu walad aduwillahi piube ndaba pi kuluchele jugu wana biyu bipi kuluchele tundun jugu wal muslimuna bipi taga fobele mie jugu gele gislama bele kwale albisa kuluchele odiyeme comme gi yele danale mi sher na lurgu wa wele benikar kabanga nikwona ansiyene kachamele ningiche piu wele osele nyang nyona malule fajarona yakunu najian fi umurihi piu be wa pi kishi folo u kergelen azimu sha'an u kergelen da po gignya kishi folo c'est-à-dire wuda ashu c'est-à-dire ugajo kala pi malo so le kashu dan pi le ngoda pi nan akashu ko shu awpan genyu da ben piu be na kagbana ganda pi wa pi bae fo que be pi ko be na pan et puis piu ga se nyang nyona mo ga sarga o sengan wolo ku wolo gamna piu be ninye alu ga kapi pi le sel ko le chele be ki po uma que sur le mar que sarga o ga sengan wolo piu be mien katel be pi loro folo wa man walada fi tulu ishams piu welo sele chang fulu mona ku amos ofo piatara kana taliban fi jami' al-umur piu be papi luma ne folo ni kisaraga o gabolo wala yakunu ila ma talaba yergaw datara udiangomni ki papi uluman sababu waman walada fi doha ujo shonwelo sele sese sul ni ma amele 8h 9h mo chawga wetara mbekina kana rizquhu bi ta'ab jija mi usaraga wolo kapi kini ben piu be gerzega kala ndagba bama wal mashakat fal gban uda pi sinada yerga ta wa doik kisinda pi ne foron o man walada inda zuhur ujo piu wele sele mi be selfanaona kana zahiran baina ahlihi piu be marawnya ukalnda bo usenyamele ningen ali ura piu kilnda korota usenyamele ningen ratib wa miekun usenyamele yena ma mogani shini shereni wi yegen mosa wilisi sher kawma parce que wa pi yekpo o chon usenyamele ningen nige saraga uga sengen wolo wa man walada fil asri ujo piu wele usele mi benil anzarao kana maafuzan piu be wunda ukoroshu unda po baama azizun baina iqwan senyana ga kala nda po ma baama nige saraga o gawolo senyana kala da piu ma barniye waman walada inda al maghrib piu wele usele mbele fitru suluna kana sari arida piu be fungu gata ama ben u funga mien tikme ben ni yega ga saraga wolo zumal saraga ga sanga wolo piu be mien katel be pie loro folo ni piu wele sele me be fitru suluna fungu ta ama dane funga mien tikme ben un katel be pie loro folo ne ga saraga ga wolo wa man walada inda waqtul ishay piu wele sele mbe saafuna kana shakiyan hafifan piu ben katel bishon kanwelna c'est-à-dire un karma dene hafifan winyine men po shin kamna ni yega sarga wulu ansiyene wa man walada akhirul layl ujo piu welo sele
yeblig su ugolon ma nsel miniuna ni pa 3h du matin ma kana mujaba da'wa moga saraga wolo piu be udu abu jabi un katel, c'est-à-dire winya uga kulichele nyer kala na kulichele be wern kepi uga pi ningmo tim werda tena ukegna uga pi karamo o ufalu nda jabi kili mustaghilan bi ibadat ukulichele ko rol nda po uga pi kulichele kolon maginya uki sengo chu mulazamha wa ki senge chu halwa signa kinai ni kisaraga ga senga wulo halbisa kulichele o dieme kulichele yakri chewe kan minimuma mi cheki moma fundara lalnan mi pibele saraga ta ka dalagna pesin wo pie solo min tane kisaka solo chien ka tane migi chen moga piatara yirimna kele mokaka kachenwena migi chawe ma oga mie diviser mon chagnya kachena fil shon yele wa liu kachen migar mie chawa mna amogo taran la mo pagnya ki pan kaman digrin da banya kachamele ningen nyosher na lelena wolo so nyene kachena ni oga yele o jegin o ka digri tarai gele mindagban jomo male uraki ta'ala gina sinarashin wolo nyosher yawmal ahad ujo piu welo sele jimashu changan tigen ba we piu na moga ke tigika kon guso on piu wel ansiene ya yille saman ba ka solo piu bena piu welo sele jimashu changan we piu tige ke beyiri gandelik senarn acho obelejo jatiki faga jimashu changa abelejo karo changan mogakte wer komi piu weldin ansiene kinye sababu biya yilme sala apiuna upi meto yomal isnan piu welo sele teno changan we tig ke monya burnan ki fin wogne acho obele juna nonjiku ansiene mogate konin te so nim piu wel kinye ni ya yilme sala aruna halti yele mi nyana len pale moga wer kona kin yele mo tigi ka leba de werni werbe werin chuna yoma sulasai ansiene piu welo sele tarata o changan we tig monya a tiam dindinge mokar sa changa dig dindige tugu biso ona bu wel ansiene ya yilme sanba ke rasolona acho obele jogna nyama lile piu wele usele araba o changan we tig monya a lodik kama dene ma guforu kama dene ma tu werta kon bugu so be piu wel ya yilme sanda solona a chobele jona sheyiri piu wele usele yalamsa o changani we tig ke meg be yirise narni ninganam ma ke ka for sike so obu wel ansiene ya yilme sanba ke da solo piube na acho obele joguna keregete piuwele usele jima o changando we tiginye giye we tiginye samanereni ansiene awlo joguna senarni yorovabu ansiene mati werta kon nke so mo piuwelngin piuwele usele jima o changan ya yilme samanba kulchele da okoroshigi kabangna yomu sabt piuwele usele sibiru changan we tigi keginye giye ke monya a jendik dindinge ma sa tugu site so obu wel kinye ni ya yilme sama solona a cho obele jo sra lile ali bisa kuluchele odieme kuluchele yakri chonwe kan minimuma ansiene nashi welo bale gnale migi chamoma mo li chan puisque émission na ga pimedene misingi chamoma mo yeni nyon fon radio kwa luru ni émission luru large mi falan kena mi luru ta jango mo gba bara ngin tigalu mo dene large mi falani yomul ahad piu welo sele jimashu changa ayele jo karo mogajo nashi wuluna al fatiao
alhamdu welo kalale siru kasele janba morale sebe fotoloyo tukitarni poro kasele be yirle alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mora ke sebe wala ona ke nashu mata ba piupo sika kama gba ansiene ki kan resano yawma yawmal isnan piu welo sele tanaw changan rahmanir rahim ki gele kinye fatiha ofungoni ki toloyo to ki tarni porgo ki ma sebe sike nashu kama gba sika taba opu ki kirgele sama no yawna yawma sulasai piu welo sele tarata changa maliki yawmiddin ki nashu mawulu toloyo to ki tarni ni poro ansiene ba piu pun kin saka ka amawa gbo kinyen kan ere no yawna yawma larbiyai piu welo sele araba changan iyaka na abudu wa iyaka nasta'in moga jo nashi wolona ke nashu mawulu toloyo to ki tari ni porgo ansiene piu bawo pun kini saka ka amawa gbo kinyen kan ere no ya piu bena yawmul khamis alamsa changa pia ihdina siratal mustaqima ansiene toloyo tukuitar ni poro moraki sebe sa piu pun kin kan ere saman ba ka ki noya piu bena yawmul jum'at juma changa pia siratal ladzina an'amta alaihim toloyo tukuitar ni porgo mogana shu be wulu ni piu be ponikin ni ka kan o ma wigbo ki kan ere no yawna yawm sabt sibiru changa ghayril maqdubi alaihim wala dalin ki tolo to kuitar ni por obaga ki nashu wulu ni piu ponikin ni ka kan o ma wigbo ki kan ere no ya piu bena ansiene gilim dagba ta ale momale moda me maku nyo fon radio par mena kekige émission moderne mo gba mo maku nyor tragen kekige ansiene mo ganin gwele wa ne fige le elana le eliye pejo kena ilmu israeliya ansiene kachenali para baraningin para so baraningin cham bigele miene ge saraka chan wulu ansiene masalat fil awqati sadaqat pejo nyosher na juni she saraka woluma man sadaqa yawm al ahad moshon moga mo saraka wolu riya aga pe jimashu changa karu changa inda tulu ishams changa su ovolulun fo moshon kan changa su ovolulun fo moshon kan saraka o ngiye giye mora mongen yon poyerga na saraka o ngiye biyerga kan shoma gilegi shon be denale kulu chele megna ke be yiri sarga gnam pi yerge amo tena ngicha mi gagi kan ngoma kinda ngondene kira pi o mafundara mo singen yon po kulu chele min jogi kamoma mo mi makunyo mo shon mo gan sarga wu jimashu changa ni enyona inda tulu ishamsi chang su uvululun pu amo sarga o be wulu yajibu istijabi duai mora modba da chukra pi mo ga dabale kirachu wa yajibu fadlatu inda Allah morak bo tara kulchela ka bangna wa man tazaddaqa yawm al isnan ujo shon teno changa moga ni saraga wu aga pie teno tenaga na mo be saraga wul ka jali kere inda duha 8h 9h sulun ke pie mo falu teno changan yaqbal Allah amalahu moga no falu fal pi ke be kulchela dene wa yutihi hawaijuhu yerga kala lilu wer mona diangom kulchele be debe mion kamama wa man tasaddaqa yawma sulasai ujo shon gan saraga wu tarata o changani inda nisfi nahar changa ningen c'est-à-dire midi usulun tarata o changa midi usulun la yugharabu wal adu bizilm mo jugu dagba mo toro nyana uga kala o kala la mo kalna kulchele be li kala mo gani saraga wu tarata o changa midi usulun ki pi mo falo wa man tasaddaqa yawm al arba'i ujo mo shon mo gan saraga wu
arabao changa inda zuhur la anzarao sir fanao su'ulun la yadurru fi dunya sihir gelegi korochi ukwole gelegi yengoy kwole gelegi korochi ukwo kulchele beki toro la amona wala sarik kayuda miegba mo toroi mogani saraga wu arabao changani sir fanao lalani wala nazarat pilenye pera mo wele fo yama mo chu ansiene kulchele da mo pa wele gebe lelna wa man tasaddaqa yawm al-khamis muju moshon moga saraga wolo alamsao changa bayna zuhri wal asri la anzarao ni fitru palargani sir fanao yakafer sir fanao ni la anzarao palargani yanzilu lahu ayatan lahu kulchele da kama ko kirgel kamoma kan amoma minal amali mo falu mo gan falu falpi kulchele ben kama ko kirgel kamoma mo falu wal iman wa tegel kamoma ki mo furu wala barakat wa baraka ya akmo kirgel furu wa rizq ube garjaga sana mo magba ama wa muhibat ani shene kindana gada ne mol elna c'est-à-dire mo kil nda po shoema be bedane wa man tasaddaqa yawm al-jum'ah moshon moga mo falu pi jima changa sarga wollo ba'da salat al-asr la anzara sir le kaduma ghafara Allah zunubahu kulu chele nda mo kapigele kusulugo sho ansiene wa taqabbala du'ahu kulu chele da mo du'a chu wa man tasaddaqa yawm al-sabt moshon mogan mo sarga wolor ya aga pi siburu changan inda ghurubi shams chang su'udulun atahu Allah dunya kulu chele nda dunya kamoma wala akhira bikuseg kamoma wa dakala aljanna mora meje shibango kwa ane be ghairi alhisab ka pienu foroni kulu chele daki sababu ya no ya moma ansiyene ka chmele nun yakre wa kamoma wanda jitin mas'alatu fil ghayati al-isyab pejo genye nyoshere moga jo fankon changon ka chmele palanchan ya chor nyinge kina waman qata asabu yawm al-ahad moshon mogan fanu kon dimashu changan mojo mo nyene fan kon la amo kon bambe dimashu changan asaba hu huzn wal ham agra bi mo ga fanu be le lalalan songur be ne mona ani yakri nyam kirgel ki be ten ne mona dimashu changa fan kon ro ki pichona kele waman qata ayob sabu yawm al-isnan moshon mo ga fanu kon tena changan yakunu marzukan kulu chele be mo gerzer sana ne fanu bin migi chamoma mo yakri anyosher nana peju kachen na fel ina ilmul israiliya kachemele pala be ginyingi me pala tagalen ko opelo baranngini pala si baranngin waman qata asabu yawm as-sulasai moshonlem fanu konle tarata o changa imma an yushrika husark ansiene ke shonga fanu be yu momai agra pi moga fanu be le la molu wasim mi yerga yu wasim ge la mi ma ki fanu katel bi ki pi shona aw to harikahu nar ou bien ke fanu be ga sui mo ke yer ndanun su mo be kan lo ngon kwa kan su ou bien magasin su fanu be katel bi ki pi shona waman qata asab ujo shon le fanu kon le yawm al-khamis alamsa o changa wali jum'at ani juma o changa yubariku Allah fihi kulu chele be baraga le mo fanu bin be baraga le mo kirgelen wa man qata asabu yawm al-sabt uju shon le finu sibru changan yakunu maridan moga fanu be le ya yilim da mota ma da masabu ma'ahu fanu be ga pimo yatin nyu ya yilim anaka kon yilim kira ko moni albisa kulu chele o dieme kulu chele yakri chenweka minimuma ka chambele nun ko minun chan ya nyinige chan yele nyele kulje chan ani chan yele nyele ga nyole agasulu yom sabt moshon mogano kolu je sibrun yani khusur risk aginyen gerze koro wara shona mogani chen epere kira tene momo kuljiri ya ale sibru changan ansiene pen kalawa nyenebe kaga piema jo mon kala kier a kolu je le sibru changan ban piemo na fa akele fo mo gije kin yele mo kala be kala mebe jo kina fal yaqra hadhihi al ayat inda ujub al ghusl tadi kin yele mo kala be kala kaga pi fa akele fo mo
fanu je qawluhu al haqq wa lahu al hamdu moki kala kulicele ga folo le li pele kulicele be ki nyinige mo sibru janga fanjirin li kasil mo luru qawluhu al haqq wa lahu al hamdu wa ghaslu al yawm al arba'at ujo shonsion lo nye ni fenu ni kolu je araba changan yan qisul aqli mo yakru be kere kinyen yakri kere pishon le elna kol jer siga ba nya fa akili do pe nyo shenra jo gele qur'an nyo shenra kole mo gati jo ke be ke no ya fal yaqra wa hazihi al ayat pe jo mo haya ona kala inda ujubel ghusli so lenle ki wel ki jel ka pi mo na fa akili wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'ul alim li kasul moluru wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'ul alim wallahu ghuslu yawm al ahad uju mo shon mogan mo kolu je jimashu changai yan khusu nafs kiyen ka wo mo tina kirgelin fal yaqra hadhihi al ayat pin kasile kieba inda ujub al ghasli kaga pima jo fa akileli mo fanu jikin yele moli kasil kala sinagi jikulu chele be ki kabang noya in kullu nafsin lama alaiha hafizin in kullu nafsin lama alaiha hafizan in kullu nafsin lama alaiha hafizan ki kasil lili albisa kulu chele yakri chawa kamin moma nyosher de sita piele ba delebe yirle ilmul israiliya ka chamele pala be nyinigi pala siga yirge ni pala tagalen lugo pala jo mora ker pida she cham ben e bay chan dan a bay pele baran kin a pala jo chen miaga won yele cham ben e ba chan dan ba ningi churu dele sibe churuli te mi nyeren kamama ambe kamnana kulu chele yakri chawa kamin moma bugbada bara ni te nyosher aussi quoi te nyosher na wa fige be wele lelina ora wele tolun ora nyosher kya nyosher de le dinyele be menimo fungu wel binyinige kulikele kan bengelen binyinige shoye kan bengelen ora ke wele ansiyene moga kala o koroshi ni mo zon ga nyoye ke ben digirmon nyakulikele nyosher nye shonsho le nyo ga sin kala o ga sel kapye moga barai wele o dijule we shon be o ben nyana est-ce que amotelogna moga tu motologna ngufulu kaba nyama wele o daga tellele bugu far mona est-ce que shon be ragbalo modene nyana parce que tologi moya delesim da jolo momale ali kulu kele nyo shin ga wure mo ben mo le minye arajo tana lalna nluru tiga wure mo ben ansiene kini ben be sigi nyen dunya on sende parce que kulu kele shin filige tem filige ma kan kulu kele shin nyo shin re adpie sababu wele o di junle be kini ben elege monu wi shon so oni kima monu kulu kele tunda be kambena albisa kulu kele o diame nyo shin di su wajo be kargi ka bangna waruya an ibn abbas radiyallahu anhuma ujo nyo shin na nyin ibn abbas leelna anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ujo kulu kele tundu jalasa yawmal jum'at wun ten changa ka alkaba o nyimen alkaba o nye giye ge male wo shin san o kapegel kusulugo sholo cha makan ke leelna o sedini yago waa ansiene changa ka tundu ten ke nyimen yo nin joyo والذي بنفسي بيده أن أخبركم بعشرة من أمتي لا ينظر الله إليهم برحمته يوم القيامة وجمي كل جل تندون كالجنا من كال يرجنا يرجل جم سنجلي ميل سنج شنة كنبا بلداجي شبانغو با أنياني فو فلوين لبكينيلي فو بقى جبيرة يا كابي كين بين بقى كوكا صور مساجي ila an yatubu fasakata nas fo be gaten falpi ubi ya ko le tundun sher be jule a shene mi pire faqala ibn abbas giche ya rasulullah ko le tundun fida'uka hummi wa abi min yerga ka amama fo mo be nyene
من هؤلاء بلي شين كيزين يبلي فقال رسول الله أقول كلا تندون كيونا صلى الله عليه وسلم أولهم إمام الظالم وجو شين سلو نيوية ويلو نيلي يكونوا وسكاسين يكونوا نيوية كبلي شين فلو يكونوا مونية أما سنلو nyana gi nyamo be fanu shob ka wa masu waye allaram megi nyamo be welcome wa masu waye allaram megi nya we yebliga ga na mo be me pie yawa we wo ga na mo be chulu ansiene monya yakunu mogasinye yakunu ogasinye fa fo belegin belebe nya kiti cherbelele megi nya tag da pie we mai we be ban welge tag shomo be ki welge shonli yakunu monya mogasinye yakunu ogasinye ka chulu follow kin pega bara mo mon kan awa njama si bele ya amosinlo mogasinye bibele follow ni kin wa modern solo wana ma amele chebele follow nyele mo ke kala balle mezing yakin dana be kusona mo yer kan awema si weya kulu jala tundun gice sallallahu alaihi wasallam awaluhum imamu zalim shon wele wunyele yakunu osiga sinye wera teje shi bango kwa ani awulga sirmum balfurwa jay li anna imamu zalim ba'i ulaqra fi dunya parce que shon wele wunye shene yema osiga sinye winyanu kusek parani dunya on shu ni li kiti peu ban tag sho manu welu ansi ene kebele chien ou ben laran kan awe masu we para kulchele odieme asani ujo chien wo nya wiye foga kulugu be asino waje kulchele shibango kwa ani aluga ser waladu aghil walidain piwele unyele wo luru to mai wo luru no mai uma koga je belebele mai ala mo ga ser ma gbalda furu ma je shibango kwa ani fala yaqbal lahu asanatihi kulu chelenjo weda o ka chengele shoye wala ataka alfa raqabatin fi kulli yawmin min walad ismaila aluga kaso debele nyinge kulu chele koso na kaso nimbe lamano sara we kulu chele koso na we ga gi churu ka chene fo moda mo si poro se folo poro lo ginye giye abe jolo mo be lagbo pejo moda nyini meta amosi folo na ma amele bani nyini meta ale mona le mosi obigen kuwele pimbungani ya no fo nyama wi ya mla ona beta awena mele gu werle ona fo ler dinye fo toro apele gaban le me dese amajo ma fala be pele kapele liye fang si nyemon apele ba gaban le mo so luru pele nay ou bien mon zan bara me ma mo so ban de ba chabe mai kulu chela o deme ou bien mo ka kalar pi ndi ni mo chebele ni mo si fo ya mon mo lor mien ye nyini we lor we shishan kulu chela ya krichen ka minimum kulu chulu njo pia o pia ga pia me si fo bele wan ya ni we dam we jama ko nyor na we nye ka so mo to bele si ma mo lawo bilin mo to mo no pe ma ko ma pi mo ma ko nyorna abe ban le mo ma ko zika ni njebe mai al mo gal sir mi gbalfru ma teje shi bango kwa ani asalis kita ro nye guye annamam bayna ar-rijali wan-nisa'i we unye shon we le ojun le shene nigen ni ka shi wa a shene ma wa sa we shenre lo sati jowe ma si we shenre lo sati jowe ma ali we ga sir mi gbalfru moy afalu be ma teje shi bango kwa ani li anna an-namam ya'kulu luhum an-nas hayyan parce que we lo sher lur ni junu mar we ni nye ni shene karaka be aw webelin arabiu kisi kera wo nye giye aqilu amwali yatama zulman ke ginye we lo nye ni yatime debele wellile tonyo on ke lo choro
woluru mo se nya mele be kuyo se nya wo kunu pibele ya amoma mo se nya o loro yo amo ki mie gbara mo wo na nke ta amo pibele ma nin pibele mie la yo nin ka chogele mie sebe mo megna mo chono su ou bien mo koro wo kule pibele ga kan riya amo figo wo yer mie détourner fige mo le elna kolo chelenjo almo ga ser mbang balfru mi sun le kama o kamana mo falo ga piquer kaso o mo li amo sala sa ko tugu kaso pa ko ofungon albisa kolo chele o diame anti ene nyo cher na anye kera mo pie kolo chele cher ti nyen sinzun we for kolo chele cher nye wolu ningni ma amele mo tolo ko fulu wele su da go farle monale ke gba ba nyingi awa we shonra mo deni amora nyo cher na ay aluti juge yawa lega minu mo sokon parce que mi junu kala ancienne delim da jolo ma ko le nyo cher ti mele wo ginya wo zaba en ambe mi ju ancienne mi ki cha mogla ma amele shon tolo le go folule awu gi chen fo we shon cha we lo da ge senga fo we na bu far al ka ga wure ni we ya kenya na wo go poro we ma nyo cher na ay aga piambe mo ma kapi ki mbe nwi gan mo fana le mo tolo ko folo le ou bien amo ke ko folo awe san mo fana ni gi kele usa kanye gbang ju mo mai akego be da werlo nyingi kapi mo ga bare mo ke da ba kala ge sababun nyasigi nye fo ko le kele chier ju wara ansi ene dunia onye ya chien kenya joruma par ko kusek makanya nye jango mo sa sosne ngenga tara ansi ene kati isiga lingwo chain ma changa jampi si lin ko be nya ma jo depuis mo se mo akan die nya kulu chele nya wigi nya kulu chele ka sogne san mo si tam li sa me nya ka sogn kin yele worju wala ala minumo ti gbado wolo fungu jie wo gba on sin wa fe e kulu chele na kena mo se nya mele ga ku nimbe pibele ya amoma belor yakri agana pibele ga yiri kichi abena yiri to lord ge yegi sho pesile baga kirge ma agali kaso omoli ambe kambena ina ma yaquluna fi butunihim naran yama kulu kala nyoshinya ujo belele begde fele gili kaso ko beli wasaya slauna saira kisa monyana braso umi kaso kulu kala nyoshinya di joya alkhamis kishon ka glo shaidu zurri we monya bu politique formation na bu politique formation na bu yerkiti na si politique formé ona bi sere mie pied bi safne si yo kum pied mi nyenena kele monya ke annama qatala nafsuhu mosho moga ke sere jugu ya wala ke ga pied mo nyenena ay si chabu se buli ou bien be kama taona si janva fene si sere jugu ya wala bugi aka apie mo nyenena ke annama qatala nafsuhu kima shonga we po kapele le kulkel la sabele we male ke ka oda sabe mo sere jugu be ma wa qatala man shahida allah ani we male mo san sero la kima mo we po ke nyen ko shene shen kima mo shene shen po shon we lo shene shen po le ke fel inda sabe mo ma wa qatala la gadi we lo shakitu chirle kima mo nun we po ke kapir fel inda sabe mo ma wa shaidu zurri shon we lo janva sere lale kum pie me nyenana wundi jongi akanya eben abegu forme jango bin naw li ni naw yer fang jango be saw welo kala yakhruju lisanuhu yawm al-qiyamah kulu chalenjo we daw yili ngi kusegi changa ka kalb ma amele pon yili nyele bi chawa ma fi tibeg ansiene yegi aw fal felu be ya asadis ku koron wo gi nyagiye sharibul qamri we monya sungbao ansiene migajo sungbao bele miena lo minye belelebe islama ya opie ferere ngi pie brogbo onle nwe pie we jufa kai we sumo gboye ni naslama ya oklop fungun ni gi ma we nlara shoena ni gi ma we nlara kuluchelena ba o larai shoena ba o larai we na o lara ni insanu gbok
shon welo ga pi silamaya ni sum laran gbo li anna sharibul khamri shon welo sum laran gbo le ke anna ma qatala ummahu kima shon le uno po le kapele ko le data alona muslimaya ko le brogbo lan le muslimaya brogbo lan le ni njo wolo yen islama bele ni laran gbo kima mono po kapele le yele tawi shon no po folo nale ke ka grata amona wa abahu shon utu po kapele data alona mole min laran gbo ke ka rata amona wa qatala 60 nabiyan nin kulu cele tundumbele tukui tar po kapele le talibele na le landa ta amona aw keman jamaa ummahu ou bien aginyama amelishon le usna le nun noni fi batn le kaaba al kaaba pa afungun misir ko gel mal be shele san kapele kusulgu chale mo shon gasan la rasna ne mon non kapele le gena ko cele ndake ka sabama kena mopi nyo chien gban ten lugo milo de fabrique nyinge men kena meri kara araburun nin lurun riju mole minyara ju tana lalnan ma kaga mirma ko ne musa odi nyinge weni nyo chien na sogele mi nyinge le pejo kala sheik showe ro gan charle na kala sheiku la wele fun wura nyo chien na nya asabi uku korono wo koroshen wo ginye giye sheikh zani we unye na lewe wele wulele anjur filgen ko nisnen larani shemele chabelen parce que ba larani chabelen kapelel piayo wulewe yo kapelel mais wulewe o kapelel snen lugo kolu chaleba dan piu una est-ce que am nyocher gi chelo piu nyele waga pi mi nyocher ga ti che me bëgg lugo me che parce que nyocher a nyen di ju ko chelo nyocher ngi che wega ngo chere blenya shibango pa an kika we ko chelo tina pala nyana ngo cherg ki mas e ki sumbrige ko motola interne mo ska sumbrige chen kika tenemona mo kan dunia chen me wega na le njo firinya kasogun wule na dunia ni sanje kasogun kika we ko chele pala parce que mon dunia o fait ni chirin dilita chulu le mona arban le mona mo gban lurun kar ko chele man kika we ko chele pala motion le o pim piele mban le anjuru fulgi mosne shene kebele laraa la ana o sabu ina samawat wujo nye entaya koroshen ye njun keni nyen na leo danga welo nyen shene larale wa man fi inna nye entundumbele benyele ba nye enna pele nyen na leo danga ani kachin leg mole wolele nkole nis nene nambele lara amo le nko piaba yer mien nyen modanga nye ndey koroshen nyen modanga ke ka do uma nyen tundumbele be bale gende pele nyen modanga ma al malaikati ngbara nyen tundumbele na hata le hitan fi le bahar fome sanna fiable be nyen lok pele mienye ka kin leg na leg lu nyomo ya pi ke nyen bele mien danga asamen ku koroch tar wogi tariqu salat we unye seru ya afolo shon we lo seru ya ale amos la maya brok bo olanle an siene wo lali kan we ma gelegim meche pour chabele ko gelegim nobele ko wolo pele saman ba slama ya fungun mo kago wele namele para ben sed me chabele sedia ujo shon we lo jole we slama ya club fungun nin seru ya la ana allah kulu chala nyani shon dangi wal qur'an qur'ana nyani shon dangi wa taurata nyani shon dang kitabu welo be kan le moïse male wa lingila nyani shon dangi gelebe kan bila isama livre be ni awlo sey male jona ju livre be le be kale we male
welo seru yale kinyan we shon dang wa zabur welo be kan David mani wala wol jona Dauda zaburu nyen shon dang shon welo seru ya seru nyama kulu chala sharla le bargama amele mitel ndi juma man solole atasi u shon welo nya kpanjera wo al bakil we nya bakilu li anna bakil ba'iu min aljanna bakilu nye shon wa fil wa te folo ya awule we gaten la prontra we ran folo kulu chala lel kan pejo bakilu lel shibango kwa ana wa gharibu min annar bakilu nun kasong wa ba'idu min rahmatillahi win lel kulu chala nyinmen al ashir welo nya kewol ni kulu chala da welo mani nyinmen nya pigele ni kusegi changai man qatala mu'minan muta'ammidan motion lo gi yirgele gnale motion nyon po kachenen motion lo gi yirgele gna motion nyon po visa ni ye po on mo le men gi yirgele gnale motion nyon po kama na amo po pejo social ono mo na inform ga falo be ya nimbano flukulu chele ka bagna ansiene kin yele wonyo shen na koroji mele wor selleba fombanna kewogna fajaza u jahannama shon wele shon kule we saraw nya yerga gbereke ka so pigbe khalidina fiha shon nye ka so pigbe no kura be jo lalna gana wa nyini le lala bae wa ghadiba Allah alayhi kulu tele fungu nye o danga no tana wala anahu kulu chele danganu nyoma wa ada azaban kulu chele be kasoko puile bi Allahu we shoma aziman kasogele gupole fa haula ashrat bilna be sheneke la yanzuru Allah ilayhim bi rahmatihi ila an yatubu kulu chele da tewele be ma nu we nyin mi nyapigele ni fo be ka kulu be ya albisa kulu chele o dieme kulu chele yakri chonka minimuma mogaga wele shiente na ke kiga sanya mo faluni ansiene ki chamoma mogi ya pepe kapike ni be sholo bae pe nu shiene koroni nyane pe lagba temesira pe lagba solo siratu na nyana siratu nye giye ke ni pon be mparka so pigin jun u mira solo ki na gbine awaluhum man ya'kulu riba wa man la yu'afizu ala salawati khamsi ansiene shon welo yene riba o lile ani shon welo nyele u mako gaje kulchele kirmai u ragba solo siratu nai wal qazib ani shon welo u funele u ragba solo siratu nai memoga welo weleni ya welo ga chan janva ga churu yerga janvar wulu ga churu yerga wulu palani li janvar na hali barun aw fne kasro na wan tel pa ko chele dudu ba sallallahu alaihi wasallam wujo we ni chasir akol chele tunu bi mon chasir ka ojo bon mesim fologun uramo lega seru awjo ko chele tundu na kala ngam pele mo foro aw pi kaliye awjo sum puisque pe me boni sum fo ambanle mi te sum ya kan gbamna akol jala tundu mu pied bon mi yeredin parce que kuma pied c'est la maya so zellin ujo mi yeredin ta sum gbu me ma layri wa lama ma fene nyana mo duan gom fungoni ma ka fene mo shi fungoni ansiene anajo abeke layru la weni kulchele tundun solon we rafine nyane ana ugbo ni sedi na ugbo ni sedi kenu we koro agbal fere kan we ta agbanya we ga yiri sogba an ni shekpa ama wa ga we yibe fo we kanye gbangjo janva wele agna o tille tete mi nyinige sumun aw sing donc chonchon le finale
mo pagnya wu ka sana gele wu ka foro gele nkere alu wala yiru furiye uga mpi misigene ansiyene wa ti karai wonye entu nubele wele pe wa yiri Jibril ni wa yiri Mikailu ni wa yiri Israfil ni wa yiri Azrail Jibril nyawe pi moga tar wele mo be kan lo soga taranchele Jibrila onyen kepi Mikailu nyawe pi we onye zayele da pan yel fungunne ngoye yele be za nyog na tara ngoye loga yele ne ge soroke na we onye log be kidi Israfil we onye kuse lalaganda na dunya uganda ko tuma agwe ma we mprenke no we falu we Azrail we falu winye waganda ku we onye ni niwo wakala Jibril gi Jibrilajo wijo inni a'lam adada an-nujum wala a'lam adada az-zunub man yanamu bayna al-maghrib wal isha wijo war pigel lege nyenye enna wenge mien yok chen me shon wele wijo we ni islama ni nguno fitru ni safo palargan uga folo me yirme serie ka pigel pa sebele shon male nguno be bargan pasgo ga churye ansi ene wi ga ki nyok chen me war pigel le genye nye enna wi ki nyok chen me le ka pe lugolen solo donc ki tamana kan oma won yele wo yakri a siruna ki ka do ma wakala Mikailu diwe joye welo nyele ne zai kidile inni a'lam adadal matar ujo yel fungun zanyo gele gra panle litri heke welo gra panle wenki mien nyoche wala a'lam adadu zunuba man arafa Allah wa ya'sihi me shon welo kulu chele chenle mi kulu chele kapeli chen nis nang pie ngi chenge ga kulu chele dene nang pie kapeli le da sabale shon male we ga ki nyokchen me zagile zan dengel ge panle wengi mien nyokchen ake gi chona akape lugo wakala Israfilu giche ana a'lam bahara kulluhu wujo loyele yinyele dunya tarna wenki miechen wala a'lam zunubu man yamna zakat min malihi me shon wele o sedele ni sunle aya awoloro ube wa te ni ya awole wusa te welo ya awole ansiene wuska fala won wa te ya liri ya awole kapelle le kulukele sebele wi shomale wi ga ki nyokchen wakala Azrail nju ana a'lam asanatu kullaha hera ba kulukele ma wenke mien nyokchen wa a'lam jazaoha sarawi le kulukele da kan le hera miena wi kulukele wi Azrail ke mien nyokchen wala a'lam adadu zunuba man yashrabu al-khamra wa aghal walidain shon wele o sedle ni sum larangba ou bien mi kie ou se folo fal wa folo ke pie ou luru se fobele nay kapele le kulu kele stebele bele chembele nale wi ga ke nyok chen awi gban nge nyok chen albisan kulu kele o deme wa man da muhibat jannat wa lam yatasaddaq bi malihi fa huwa kazbun shon gajo shibango kwa amadane mo cha mo sa jegin mo sa folo ni ya awuye mo sa folo saraga wule bi for folo nya sika wulu mo welu be kan ma kulu chele kuso nay bi fala betara sika chen lela kan amo chicken kulu chele nyo shen ngi che janva folo bi nya shibango kwa ala mo nay wa man da khawfu nas wa lam yajtanibu al haram wal ma'asi fa huwa kazbun shon le gajo we ni fe ekusi e kasogna wusika folo kulchele kan bengele ya aye gelegu kulchele be wusika folo nke ya aye janva folo kulchele nyoshen giya waruya an Bilal ana rajulan ashtaga fagrahu ila rasulillah albisan kulchele o dieme kulchele yakri chama kawma mogagu wele
lalle le be kirlen kan ma le kun wo chonko tolona kulicele ya kri chonko kan ma min fu kan ye miyo ma yele be miyo le nye radio be tana mi ga wa chonro wani kulicele chebula cheona kulicele si kurawe a wanyu o ma jangu wa gba wa bar largale mi falan allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa aqina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ansi enemi alimiyatu sharni islama yao foni kinye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mi welo jule ni yelen pe mi rukune musa yiri pe mboma albisan kulichala odieme kulichala islama yao ya washi ema kimi ma fundara largale mi falal mi da barin yelen islama yao osinda nyerga kayele ma falu kamana yelbele emission welele yelbele yolurle moga koroshi welge kamna mo pa digbiri nya bawra nyerga kayma ke kamna albisa kulichala odieme emission lewe we yelma agacha oluru worjo wota insha Allah migi cha mama malo nya mi senyole ni muslima ya kergel cha bari kensi nar birlo mo to shinr migi cha mama ka pia mo pre lalna me pre madle puisque moga wuli gfungni mo pagnya ma ko nyoronda taraba kulichala hakri chenka min mama kapi kini be mi ga yiri no so ten nan mo sanga mo ga me yibe dina mi anu gba fungu filge mama ma amele ban fungu filge le mama radio parni albisa ko chala odema ancienne o ma jun solo shinra na o sira nulu jota kimi ma fundara ma amele ginye jegmo ma fundara belebe wele le pelga opie ngurgo na le wololo melga ka odana le ambe gumi dene yelengi chama oluru wor jota